салом алейкум дӯстони азиз, агар шумо хоҳед ки дар бораи ҳама актерҳои нави филми ҳидоят маълумот гиред, пас ба канали Садои Тоҷик обуна шавед. Ссилка дар описание. салом алейкум дӯстони азиз. Шумо аз камшавии мӯи сатан қисӣ мекашед, ва аз камшавии риш вой мехоҳед бузбала шавед, ва баръакс хароб шудан мехоҳед, ва сафедшавии пӯст шуморо азият медиҳад. Пас ҳеҷ хавотир набошед. ва шумо яке аз компанияи боваринокро пешниҳод мекунам ки ба хости Аллоҳ ва бо кӯмаки дастгирии инҳо ба ҳама орзуҳоятон хоҳед расид. ба рақамҳои дар рӯи экранатон буда занг занед. ҳатман ба шумо кӯмак мерасонанд. Доставка ба Тоҷикистон дар муддати 3-4 рӯз мебошад ва ба шаҳрҳои Москва, Екатеринбург ва Санкт-Петербург дар муддати 1 соат аст. Яъне дар муддати 1 соат шумо метавонед ин чизҳоро дастрас намоед. ва ба дигар шаҳрҳои Россия бошад, дар муддати 3 рӯз метавонед дастрас намоед. ҳатман занг занед. шуморо интизор ҳастам. туро бисёр ёд кардам ишқам. фикр мекардам ки зинда ҳастӣ, вале нестӣ. агар зинда мебудӣ, ту маро ҳатман меёфтӣ. алвидо ишқи поки ман. туро то охири умрам дӯст медорам ва ҳаргиз фаромӯш намекунам. کی هستی تو؟ من زینب شنلی. بله، تو کی هستی کمیسر مراد؟ چرا با اینجا آمدی؟ چیکار میکنی اینجا؟ من به مکانی اومدم که دخترم کم وفات کرده بود. در این نیمه شب؟ به تو دخل ندارد. اما تو چرا به اینجا آمدی؟ چرا با اینجا آمدم؟ من کمیسر هستم. بخشیش، نامت کمیسر مراد است ها؟ بعد از روی دادن حادثه 2 سال گذشت. دیگر در اینجا چی میابی؟ کمیسر مراد اینجا برای واخوری با قهرمان آمده باشد. این دختر اینجا چیکار میکند؟ زهرا شنلی مرد. دوست داشتش کلتکیلس هم مرد است. دیگر در اینجا چی کار میکنی؟ مخفی از گفتن نمیتوانم. اینقدر مخفی چی بود است کمیسر مراد؟ معلوم شد که انگشترین را تو دزدیده ای. با قهوه هم دارو انداخته بیهوش کردی مرا. بسیار قهرت کرد کمیسر. دیگر فکر نمیکنی که من تو رو دوست میدارم؟ همین خیل نه؟ با اوجه خوبی تو از عاشق بودنم نه، برای انگشترینم اومده بودم. امیدوارم مرا دیگر نادرست نمیفهمی. انگشترینم را با من بده.
бахшиш ангуштарин гуфтӣ? аз кай боз ин ангуштарини ту шудааст? ин ангуштарини номзади духтарамаки ман зуҳро аст. он акнун моли амният аст. баъд аз марги келас ин далел бисёр барои мо муҳим аст. зуд онро ба ман бидеҳ. калта келас 2 сол пеш мурда буд. ба ангуштарин эҳтиёҷ надорӣ. ангуштаринро бидеҳ гуфтам. агар тавонӣ бигир. онҳо чӣ кор мекунанд? ё ин ки дӯстдоштаи якдигаранд? ба хубӣ гуфта истодам ки онро ба ман бидеҳ. ман ҳам ба хубӣ пешниҳодатро рад мекунам. ангуштаринро бидеҳ мегӯям. ангуштарин аз ту нест, аз ман аст. ман туро ба хубӣ гуфтам, аммо нафаҳмидӣ. кани ба ман бидеҳ. намедиҳам. ба ман бидеҳ. сар намедиҳам. бидеҳ ба ман. ангуштаринро сар деҳ. ангуштаринро бидеҳ ба ман. дастамро раҳо кун. намедиҳам. сар намедиҳам. раҳо кун мегӯям. сар зайнаб. намедиҳам гуфтам. бидеҳ ба ман ангуштаринро. зайнаб. ба ман бидеҳ. дастамро раҳо кун. ангуштаринамро дидеҳ. ангуштарин аз ту нест. ангуштарин. ангуштаринам. ист зайнаб. ангуштаринам. ту чӣ кор кардӣ? ангуштарин аз ту нест, аз дуҳро аст. ангуштарин аз дуҳро шанлӣ аст. барои як ангуштарин маҷбур нести ки мури зайнаб меафти дигар барнамегардӣ. чаро он чизе ки аз они тунест онро гирифтан мехоҳӣ намефаҳмам. чаро аз паси калтакелас ҳастӣ? чаро онҳоро ором намегузорӣ? кӣ ҳастӣ ту? ҳамин қадар гап задед кофист. ниҳоят бо ту тавонистем шинос шавем комиссар Мурод. як масъалаи муҳим ҳаст ки бояд бо ҳам суҳбат кунем. силоҳатро партор. ба ту гуфтам силоҳатро партор. ҳардуи шумо дар ин маконе ки келас ва зӯҳро мурдаанд чӣ мекобед? зайнаб шанлӣ ва комиссар Мурод шуморо чӣ маҷбур кард ки ба инҷо биёед? ҳарчанд ки келас намурдааст, ҳамин хел не комиссар Мурод? калта келас мурд. духтарамака ва дӯстдоштаашро ту куштӣ. ман бошам туро мекушам. ист. сарде. ист. сарде. сарде гуфтам. парвонака, туро ҳам ба назди духтар амакат мефиристад. мекушам туро. сарде Мурод. маълум шуд ки ӯро бисёр ёд кардаӣ. сарде. зайнаб беақлӣ накун. ист. инҷо барои дар бораи қаҳрамон бо ту суҳбат кардан омадам комиссар Мурод. боварӣ дорам ки ҳамаи медонистагиҳоятро ба ман мегӯӣ. бо мо меоӣ вагарна туро ҳам мисли келас аз ин баландӣ мепартоям. тамом. меоям. духтарро бикуш. ба назди духтар амакаш фирист. ист. агар ба ӯ зарар расад ҳеҷ чизро намегӯям. ин духтар дӯстдоштаат аст. пас гап зан. ку бигӯ қаҳрамон дар куҷо аст? агар на дӯстдоштаат мемирад. ист девона. чӣ кор мекунӣ?
дар куҷо будани қаҳрамонро медонад. اگر دروغی دستش صاحب نمیرد. مصفی میگم که در غربی اومده میگم که تماشا کنی اون مسکو سیتی رو تماشا کن او پایتخت فدراسیون روسیه مسکو رو تماشا کن پاگا میگم سوچی به پاریس تماشا کنی تا اومده زیقی آخی زیق ما سبب داره زیقی ما چه سبب داره حجتان تمام شده باید که گرانیتسا بگذارم آخی همین مشکله نمیرو را دیدی علم نمیرو در زنگ شرکت مهاجران محیدین دویده کدمی ایتای دومی برای گرانیت قزاقستان میگذاری میوی مسکو دا کتگی کدمی گردی زنگ بزن دیو اینو میشیده ای کو میشوه رفتی سلاحت را پرتاب وگرنه دوست داشته‌ات را میکشم. من رسما دوست داشته ای تو را میکشم. زینبیست تو را میکشم زینب شانلی. مراد میکشم تو را خدا لعنت کند. چرخ را کفانده است. چرا نگذاشتی که او رو بکشم؟ باور کن من از تو دیده بیشتر میخوام که او را کشم ولی او با من زنده لازم است. هیچ کس از من دیده بسیارتر نمیخواهد که او رو بکشد. پراندن را اینقدر خوب از کجا آموختی؟ در آلمان اونجا همیشه به میدانی تیرپرانی میرفتم. بهوده به سرت بلا خریدی. این کار را دوست داشته اش این طور نمیماند. تو مگر مرا حمایه نمیکنی؟ دستت باید ببندیم. ایست این خیل نمی شود. در ماشین قطعی دارو است. رو بیار. خیر کنی بگو از اینجا ما چخیل به خونه میرویم از اینجا تاکسی میگذرد؟ از اینجا تاکسی پاکسی نمیگذرد. ایست به زوبای زنگ زنم. جواب نمیدهد. پس چیکار میکنیم؟ تا به راه میرویم. در آنجا یگان ماشین میابیم.
بیایید میرویم. سرمم خم میخوره که میگه مورچش زده است. جواب نمیدهد. خدایا انشالله به سرش یگان بلا نآمده است. با مراد هم زنگ زدم، او نیز جواب نداد. وای کمیسر مراد هست کو؟ زینب را دزدیده است؟ عزمی جان چه علاقه دارد؟ آخر لطفاً آخر دختر را میخواست مگر ما نمیدادیم؟ این کار درست هست مگر؟ شما از آن کمیسر چی رو انتظارید؟ به این هموی هیچ با من پسند نآمد. اکا من هم میروم. در جد چین کودک. مراد. صابر گوش کن. زینب شلی و مراد کمیسر گم شدن. از کامراهای بی خطری شهر ماشین آنها رو پیدا کنین. تمام. شوید گفتم. اگر بچه من ندین عاقبت کارتون بد میشود. نمیدیم فهمیدید نمیدیم. بچم خانه بیا جانیو چه هجری من تو از دست اونها نجات میدهم. کنی بیا بگیر گرفتن میتوانی. کنی بیا بینم. پروا نکن هجری، تو را با آنها نمیگذارم هرگز. رحمت من همینجا خوب هستم سایرام. آخر تو با بالای مناره بر اومده نگفتی که مرا دوست میداری هجری؟ نمیفهمی تو مگر از این دیگر راهی بازگشت نیست آخر. با بالای مناره بر اومدم که نگفتم تو رو دوست میدارم. خیر پس چی گفته بودی؟ انیق تو رو دوست میدارم نگفتم. وای در حقیقت این میمون تو رو جادو کرده است، وگرنه تو دروغ نمیگویی. آخر دیوانه چی ها گفته ایستاده ای؟ جوابت رو نگرفتی مگر؟ و قشلاقت برگر. آخر دیگر ما رو عصبی نکن. بچه ما نمیتین ما میریم. گویم و پسرشون رو به زوری داشته ایم. چند بار با تو گویم نمیدیم؟ گفتم نمیدیم. پدر التماس کمی بی صدا باشید. من خود میدونم. اگر رفتی سود رو ویران کنید همتان رو با محبس میپرتایم. جناب حکیم بچه ما این نامزدیش دزدیدنش حوزی اخی نمیتن. درست است؟ درست است جناب حکیم. انا این دختر دزدید. از تو نپرسیدم میخوای تو رو با محبس پرتایم؟ گوش کنید جناب حکیم، ما هیچ کس رو ندزدیده ایم. جناب هجری اینجا هست، اگر خواهید از خودی بپرسید. هجری پسرم تو رو از نامزدی تویت را بودن مگر؟ بله جناب سودیا ما رو دزدیدن. ها جناب حکیم شنیدین؟ آخه به زبان خودش گفت که دزدیدن. بچه مرا دزدیدن. بتن مونش. هجری تو چی کار کرده ایستاده ای؟ چی خیلی دزدیده ایم؟ سنم دروغگویی گناه است، برای همین راستش رو گفتم. این رو تنها با خون پاک کرده می شود. فهمیدی دختر؟ هجری تو باز پس میگردی. راست میگه. خاموش شوید. گوش کن پسرم هجری، تو میگویی که بزوری تو رو از نامزدیت را بودند. نه جناب حکیم ما رو با خواهش خودم دزدیدن. پسرم سلامت هستی؟ چخیل تو رو با خواهش خودت را بودند؟ یعنی جناب حکیم گفتنی هم که ما رو مجبوری ندزدیدن. چی پت کدیست است؟ آقای سعدی این تاثیر جادو های. با فکری ما این تاثیر جادو های. در طول فعالیتم با این خیلی بیمعنگی وا نخوردم. باز این جوان با خواهش خودش را بوده شده است. خیر اگر این طور باشد. سلام و درودی به پایان با کلی مردم شریف تاجیکستان، با کلی مهاجرانی که از وطن بیرون هستند. سلام و درودی ما را بپذیرید. الهام جان شادی هستم
و نو گفتند که به شما یک شرکتی را پیشنهاد میکنند که شرکتی باورناک که به همه چیپته‌های خود یعنی که کفالت میدهد، شرکتی که در تمام گوشه و کنار فدراسیون روسیه مسکو پد مسکو حضور دارد. شما میتوانید از غربی به وطن، از وطن به دیگر گوشه و کنارهای روی دنیا یعنی که سفر دارید. شما حتما به این رقم‌های بالای اکران زنگ زنید. البته به شما دستگیری میکنند و آدمایی که عائلوی سفر میکنند حتما 35-40% اسکیدکا کرده میشود. شرکتی که 7 سال شد فعالیت دارد، باورناک. خدا نگهبانی همه شما. با سبب آنکه یگان جنایت صادر نشده است شکایت بیکار کرده شد. هجری چقدر خواهد میتواند در خانه قادر زندگانی کند. آقای سعدی یگان کار بکاخی، بچه ما نای دست بون گرفتن نمیتن مون یگان تا بچه ما نگیرم هیچ جا نمیرم. پدر بچه میخل نکو بیا خانه. مادرجان پدرجان خواتیر نشوید، من یک مدت در خانه سنمشان مهمان میشوم. هجری جان تو رو با دست این میمون نمیگذارم، آمده تو رو میگیرم، تو رو باشد میپرونم. زیق نشو تو شیرینکم، با تویمون تو رو هم دعوت میکنیم. امی خیلی نیستم. مرافعه به انجام رسید، میتوانید روید. نیهایت رو میگیری دختری پیشتر میشه هیو ربی. از پشت تو شد انگشترینی دخترم و کم رو به بحر رفتوندم. خورسندی؟ از پشت این بیشرم شده دیگر انگشترین زهرایم را هرگز پیدا نمیکنم. حتی وجدانت ناراحت نمیشود این خیلی؟ چی خیلی نباشد انگشترینی تو نیست چرا زیق شوی؟ زینب، آن انگشترین برای تو چرا اینقدر مهم است؟ انگشترینی دخترم کم از کافی نیست؟ کافی نیست زینب. چرا آن انگشترین برای تو اینقدر مهم است؟ جواب بده. بخیرش خانم. گرگوش آقا. تمام نترسید، آنها به اینجا نمی آید. نترسید. چرا ترسم به دست؟ نمی ترسم؟ بله نترسیدنتان بسیار معلوم است. نمی ترسم البته. زهرای پیشینم مرد. تو اکنون دختری جسور هستی. شد گریختند. میدونستم که نسبت زینب نیتی بد داری. با چشمانم نگاه کرده با من دروغ میگفتی مراد. سردارم، ماشین کمیسر مراد در کامرای لای بحر نمایان شده است. این همون مکان نیست که اژدها زورا و کرتکلس رو کشته بود در لب ساحل. از بالای کوه کرتکلس رو پرتفته بود. بله سردارم. بچه ما جیان ما میرم. مردم انمی آدما بچه مرا جادوگری کردن، بچه مرا با جادو فریب کردن. چی گفته ایستاده شما؟ قرار حاکم را نشونیدید مگر؟ چیکار میکنید اینجا؟ روید گم شوید. کاش حاکم اینها رو دستگیر میکرد و از اینها جانمون خلاص میشد. کاشکی ای زنکی فکچخت. میدونی چی؟ ما بچه تو داماد نمیکنم، انا ایجا مینویسم. خدا نشان ندهد که گویا ما میخوایم که پسر شما دامادی ما شود. مادر آخر سنم یعنی در خانه هست گفتم مهمان از دخترم. کنی کوشش کن هجری رو دامادت کن، بعد من تو رو میپرونم. تو کی رو میپرونه؟ بابای قادر، شما آنها رو با من گذارید، من حل میکنم. دستتان رو خونالود نکنید. کنی گم شو رو از اینجا. گم شو. مرد تو برای محافظ گم شو. بچه ما جادو کردن، رنگ میمون واره، چه خیلی که میخواهم بازیش میدارونن. مرا سیرمی دیوانه میگوین، من اون جادو رو ویران میکنم. هیچ کس از نامزدی من آدم دزدیده نمیتواند. چه خیلی نامزد آخیر. نامزدی که ها باز ویران شده است. ببین هجری درباره کیست؟ درباره دوست داشته‌اش است.
кани ҳиҷри ҷон биё меравем. намехоҳӣ ҳуҷраи наватро бубинӣ? барои ту як ҳуҷраи беҳтарин омода кардам. тамом санам. бунафша, ту падару модарамро бигиру ба хона равед. ман имшаб инҷо мемонам, майлаш? ака, ту девона шудӣ? ту дар хонаи ин одамо чӣ кор мекунӣ? охир бунафша, ман ба фармони дилам. кай дил ба фармони ман аст? равед. падар модар ба шумо шаби хуш, маро бубахшед. хайр ширинам, биё меравем. ҳиҷрӣ, ман туро наҷот медиҳам. маймуни туркия, агар бо ҳиҷрӣ ягон кор шавад, ҳамаатонро мепаронам. осия, биё рафтем. оғои саъдӣ бачара намегирем? намебинӣ охӣ? ба хоҳиши худаш рафт. чӣ хел хоҳиш? номаъқул кардай. хайр, равед. хуш бошед. дафшав. равед. қодир, яъне роҳашро ёбу ин бачаро баргардон, вагарна ман ба омаду рафти онҳо тоқат намекунам. ҳоло ба чандҳо ба хонаамон омадааст? ман намедонам. роҳашро ёбу фиристон. намедонам чӣ кор кунам. зуҳраро чӣ қадар медонистӣ? яъне баъди ба олмон рафтани оиламон якдигарро кам медидем, вале бисёр дӯст медоштамаш. духтари хуб буд, ба ҳеҷ кас зарараш намерасид. хуб, дар болаи келас чӣ медонӣ? танҳо чизе ки медонам, бо духтарамакам бисёр ошиқ буданд. бале, ишқи бузурге доштанд, вале аждаҳор онҳоро ҷудо кардааст. ҳар нафаре ки ду ошиқро ҷудо мекунад, ҷазо мегирад. аждаҳор барои ҳамин бояд ки бимирад, вале аввал бояд ҷазои сахт бинад. барои ҳамин аз аждаҳор нафрат дорӣ? чӣ гуфтан мехоҳӣ? ман рӯзе ногаҳон суҳбати шуморо шунида будам, ҳангоме ки бо комиссар зубайд суҳбат мекардед. дар гузашта занеро дӯст медоштаӣ, аммо ба фикрам ӯро аз даст додаӣ. ё ин ки нафаре ба он зарар расонидааст? маъзарат мехоҳам, барои ту бисёр мушкил аст. набояд ин мавзӯъро мекушодам. оҳиста, оҳиста. ай! ист. ист, кӯмак кард мекунам, ист. ҳозир. чӣ кор карда истодая? намебинӣ магар кӯмак карда истодам? чӣ кор мекунӣ мегӯям? кӯмак? бубин маро ба чӣ аҳвол гирифтор кардӣ? ёри дед, маро аз дастит бешарм наҷот дед. аз ман дур шав, туро мепаронам. нафаҳмида шуд, бахшиш мепурсам. ёри диҳед, инҷо роҳзан аст, маро наҷот диҳед. ёри диҳед, наҷот диҳед маро. овози зайнаб аст. мурод капат дудкат. бигзор, ман худам мекунам. ана, ҳозир инро ҳам айби ман мекунӣ. ҳамин ниятро доштӣ? аҳволамро бубин. ба ту хубӣ ҳам карда намешавад. шайтон мегӯяд ки инро дар ҳамин ҷангал гузошта рав. кош раҳо мекардӣ маро. дар байни ҷангал аз бо ту дида танҳо буданам хубтар аст. номард. маро номард нагӯ. чӣ шуд? қаҳрат кард? таҷовузгар? чӣ гуфтӣ ту? таҷовузгари ифлос. зайнаб, фикр карда гап зан. фикр накунам чӣ мешавад? фикр накунам чӣ мешавад? чӣ кор мекунӣ? медонар ту девона ҳастӣ. зайнаб, дар поям хор халида. чӣ хел аст вақте ки ба поят халад? бисёр хуб аст ҳамин хелде? бисёр месӯзаде. инҷо то субҳ ҳамроҳи ту истодан намехоҳам. ёри диҳед. дод назан. дастатро гир. дод назан. охир наҷотам диҳед. гургҳо меоянд, дод назан. ай худо наметарсен? зубайд? ҷаноби зубайд? мурод дар поёни занаб чӣ кор мекунӣ ту? чӣ мегӯяд? чӣ гуфта истодаия? дастотаи болои духтар бигӣ ки мешканамшон.
ту ягон чиз фаҳмидӣ ҳа? е бача Зайнаба сар битай, худо наметарзӣ ту? ҳамкор, ту хуб ҳастӣ ҳа? зайнаб, кани бо Зубайд гап бизан. ту кӯмак хостӣ, дод задӣ, Зубайд хато фаҳмидааст, фаҳмон охир. ҷаноби Зубайд вай ҳамин кора чӣ ба нисбати ма кадӣ маро? Зайнаба дуздидия? Чӣ? ман дуздидаам магар? шояд дуздидан мехостӣ, шояд дуздидан намехостӣ, шояд айниқ фикри дуздидан доштӣ? Зайнаб, охир ту чӣ гуфта истодаӣ? ҳамкор, маро гӯш кун, як хатогӣ шудааст. ҳозир ҳамаашро ба ту мефаҳмонам. ту чиро мефаҳмонӣ ба ман? бешарм, бо хонум Зайнабро таҷовуз кардан я? Тфу! чӣ гуфта истодаӣ ту? эй, ҳамааш аз пушти ту шуд. ҳама ин аз пушти ту шуд охир. чаро аз пушти ман шудааст? ҳам либосамро пора мекунӣ, ҳам боз ман гунаҳкор будам? чӣ? либосои Зайнаба пора кардӣ? бадбахт, ман тро одам фикр мекардам ҳайфи одамгарӣ шавӣ ту. нахо ки киртаи хонум Зайнаба пора кин дар таш, ту инсон набудай, одамгарит пас будай. ҳамкор, хато фаҳмидӣ, он чӣ ки фикр мекунӣ ин хел нест. кане зуд ҳамашро ба ӯ фаҳмон. чаро хомӯш истодаӣ? ҷаноби Зубайд, мисли фикри кардатон нест, ҳамаш аз пушти аждаҳор шуд. чӣ? ин ба аждаҳор чӣ алоқамандӣ дорад? аждаҳори сурх моро куштан мехост. бахшиш моро, кам тассаррусима шудам. ман дидам ки ҳартон дар замин хоб, дилам дур рафт. дига чӣ кор мекардам? ҳайф бар ту. дар вақташ омадед ҷаноби Зубайд, вагарна то субҳ бо ин одам якҷо дар ҷангалзор мемондам. ҳаргиз худо нишон надиҳад. хонум Зайнаб, то ҷое ки комиссар мурод нақл кард, аждаҳоро бисёр ярадорӣ ҷиддӣ кардаед. вале дӯстдошти аждаҳор, он зани бадбахт, аз аждаҳор дида хатарноктар аст. метарсам ки ӯ шуморо пайдо карда аз шумо интиқом мегирад. барои ҳарҷи шумо хавотирам. ба амният меравем. барои шумо якчандто муҳофиз ҷудо мекунам. парво накунед, сардори гурӯҳ ман мешавам. марҳамат. ҳиҷрӣ ҷон, таҳпуши падарам ба ту шуда мехелне? шудааст санам, яъне бисёр зебидааст. аммо падара ҷанг намекунада? не, ҷанг намекунад. ба фикрам ба ту бисёр зебидааст. ҳазор раҳмати калон. ту имрӯз бисёр хаста шудӣ. ман меравам. ту агар хоҳӣ хоб бикун, истироҳат мекунӣ. мешавад. ҳиҷрӣ, агар хобат наомада бошад, метавонам барои ту шеър гӯям. рост мегӯӣ? аллат мегӯ майдачам, хобут бара ширинчам. санамҷон, алларо ширин хонди, хобам гирифт бешухӣ. ин хел бошад, ман меравам. бира. дар хобат маро бинӣ. ту ҳам дар хобат маро бинӣ, зур мешавад. сардорам, хоҳиш мекунам, ин вазифаро ба ман надиҳед. парвандаи келас ба ӯҳдаи туст. муҳофизати хонум Зайнаб ҳам. аммо калами корамай удаш бисёр хуб. бачаҳо, масъала тамом. ҷаноби мудир, аз ростӣ лозим нест. ман худамро муҳофизат мекунам. хонум Зайнаб, дар муқобиламон бисёр як гурӯҳи ҷинояткорӣ хатарноке аст. то вақте ки хатар паси сар шавад, комиссар мурод 24 соат муҳофизи шумо мешавад. барои шумо аз ҳама хубаш ҳамин аст. ногуфта намонам, нофаҳмӣ намехоҳам. итоат сардорам. боз муҳофиз ҳам шудам. хонум Зайнаб, ман ин вазифаро бо дили кушод иҷро мекардам. ҷаноби мудир бошад вазифаро ба ин бедил дод. вале лутфан хавотир нашавед. ман дар ҳар қадаматон дар назратон мешавам. манро кам набинед ҷаноби Зубайд. ташаккур барои ғамхориятон. вале агар ман медонистам ки аждаҳор дар дисари комиссар мурод мешавад, ӯро намепарондам.
ها چیزی گفتنی؟ هیچ چیز نی. اگر رو مورد همه شما میمورد فهمیدید با ما خلال نرسونید. لطفاً به بیرون برایید. مرا تنها نگذار عزیزم. کاش با اونجا نمیرفتید خانم زینب. من از کجا میدونستم که اژدها با اونجا میآید؟ خیر فهمیدیم که اژدها کمیسر مراد رو تعقیب کرده است. چه خیلی تصادفی عجیبه. یانگا جون، زینب جون، خوب بسم هستی؟ الله. خوبم. چی احوال است آخر؟ آخر با خوبی میپرسیدی مگر با تو نمیدادیم دختر را؟ چرا زینب را دزدیدی؟ این چه شرمندگی؟ گشن مراد، من پدری دو دختر هستم. زینب هم مثل دخترم هست. این شرمندگی را تنها توی پاکیزه میکند. آخر از پشت شما شده با زبانی همه مسخره شدم. یک دقیقه ما رو گوش کن پدر. خواهیش! پدر شما خطا فکر میکنید. اژدها رو با خانم زینب هجوم کرده است. خواسته است که او را کشد. چی؟ تمام وهمه نکنید، خواطر نشوید. از این پس ما امروز کمیسر مراد خانم زینب رو محافظت میکنیم. خیر درایید، در آن صحبت میکنیم. با خانم داریم رفتیم خدا جانم، شفا اینجا دهد. نیست. مراد پسرم رحمت شده است. چیزی نیست. بیاید میدرویم. کنید درایید. بیاید میرویم. درایید پیش درایید. بدرو دیونه. زنده میماند. خون زیاد رفته است. باید منتظر شوید. برا زینب شنلی، تو را پاره پاره میکنم. انتقامت رو گرفتم عشقم. اژدها رو با اون زخم بسیار عمر نمیبیند. گوش کن مراد، دخترم زینب به تو امانت. نمیخواهم که به یک تاری مویش ضرر رسد. مرا فهمیدی؟ فهمیدم. خب
کی هستی تو؟ چرا خواستی که اژدها را کشی؟ چرا تنها به آنجا رفتی؟ چرا انگشترین زهرا را آنقدر میخواستی؟ کی هستی ها؟ چرا در رخت خواب زهرا میخوابی؟ چرا حاضر به تو نگاه دارم؟ زهرا، تو را بسیار یاد کردم عشقم. باید اژدها را من میپراندم. حتی انتقامت را گرفته نتوانستم. عشقم، یک تویم. غمگین مشو، تو ابد از تو میمونم. به تو تکو تنهایم، مرا در آغوشت گیر. مرا تو اینجا چکار میکنی؟ چکار میکنم زبید؟ محافظت دارم. عیب نیست در حجرش. یکی آن دوست داشته اژدها به حجره داره چی؟ در خانه ما خودم محافظتش میکنه مراد. عشقم. زینب عشقم گفت. کی باشد عشقش؟ نمیدانم. با فکرم در گرمانه خطی کدام بچه میگشت سمورا میگه. به من دخل ندارد. حیات شخصیش است. عشق این دختر کی باشده؟ اگر فهمیدن خواهی میگویم زبید. به من نگو، فهمیدی؟ چی گفتن میخوای مراد؟ یا اینکه تو هم میخوای فهمی که خانم زینب کی رو عشقم گفته میخوای؟ آخر به من چی؟ مراد، عصبامو ویران کردی. چرا این را به من میگویی؟ رو به دوست داشته این دختر بگو. آخر در حیرتم. این بچه دختر دوست داشته نداره. این دختر دوست داشته نداره. ما را فهمیدی مراد؟ دارد. دوست داشتم؟ انا شنیدی؟ مراد زینب دوست داشته نداره. آدم که خواب باشه در خوابش هر خیلی گپا را گپ میزنه. میمیری کتاب بیالوگره بخوانی. زینب از این پس تنها نمیمونن. من اینجا هستم. تو سفسطه گفته ایستاده ای. این دختر دوست داشته دارد. آخر ندارد به عقل؟ دارد. ندارد. دارد. آخر دارد. ندارد. این دختر دوست داشته دارد. آخر ندارد. دارد میگویم. ندارد. دارد. آخره با خدا مراد تو یک آدم بخیلی. به خاطر که دلی من دختر خنک شما میگه پا گفتی. تو بدبخت نمیخوای خرسندی مرا. تو میخوای که من زیغ باشم مراد. تنها به خاطر آنه که تو زیغ نشوی میگویم. گوش کن، من انیق باوری دارم که این دختر زینب خیسته کو؟ در حجره من چکار میکنید؟ چکار میکنیم؟ بحث کرده ایستاده ایم. یعنی بحث میکنید ها؟ درباره چی بحث دارید؟ وای درباره چی؟ من گفتم که خانم زینب خواب دارد، ولی این گفت که نه خواب ندارد. گفتم که داد بیزن خواب نیست. این داد زد که بیدار شدید. معنیک هستید؟ چی هستید شما؟ در حجره من چکار میکنید؟ او دروغ میگه زینب. من تماما گناهگار نیستم. اول تو در اومدی به حجره. بحث رو نه تو سر کردی نه من. بحث رو خانم زینب سر کرد. ها من در خوابم بحث کردم. همین خیل. تو چی ها گفته ایستاده ای؟ لطفاً اینقدر عصبی نشوید. خوابتون را ادامه دهید. مرحمت. از کجا مرا دیگر خوب میبرد؟ آخر هر دوی شما چیکار میکنید در حجره من؟ خانم زینب مگر فراموش کردید ما محافظ تو هستیم.
ҳозир вазифа моро ба ҷо оварда истодаӣ. зуд аз сӯжан бароед, дарҳол аз сӯжан бароед. зайнаба бистам. даф шавед. зубайд, маълум аст ки хонум зайнаб дар хобаш маро дидааст. ай чӣ хеле тара дидааст е бадбахт. 100% маро дар хобш дидааст. ҳоло ҳам ҳаминҷо ҳастед? ҳо. ба мо чӣ хоб дидааст? биё бароем зубайд. рафтем. хоб дидан гирад. хонам зайнаб, ман дар пушти дар меистам, ягон чиз дар курси тахтахи ман даро медарам. бисмиллоҳи роҳмони роҳим. бародарони азизам, нафароне ҳаст ки ба васвасаҳои шайтон гирифтор шуда аз ҳавои нафсашон пайравӣ мекунанд ва бо кибру ғурур дар замин роҳ мераванд. пулу моли зиёде ҷамъоварӣ карда ширк меварзанд ва вақти расидани марг барои онҳо дигар роҳу чораи наҷоте вуҷуд надорад. қувват ва сарват ҷамъоварӣ карда худро бузург шуморида рӯзи маҳшар мебинанд ки молу мулкашон ба онҳо фоидае намекунад. вой бар онҳо. аз қавми ҳазрати мусо қорун гуфтани одам ҳамин хел гунаҳкор буд. ба васвасаи шайтон гирифтор шуда аввал ибодати худоро тарк кард ва ба ҷамъ кардани моли дунё пардохт. баъдан ҳисси сарватмандиаш зиёд шуд. фақирҳоро хор ва ҳақир медид. қорун тамоман дигар одам шуда буд. ӯ ҳамеша ба панди ҳазрати мусо гӯш медод ва чун худо молу мулки зиёде ба ӯ насиб кард, он замон аз ҳазрати мусо рӯй гардонид. инсони такаббуре шуд ӯ. сарваташ меафзуд, кибраш зиёд мешуд. қорун ончунон хазинаҳои калон дошт ки калидҳои хазинаи он бадбахтро чандин одами боқувват ҳатто ба зур мекашиданд. як рӯз муъминҳои қавми ҳазрати мусо хостанд ки ӯро ҳушдор кунанд. эй қорун, воҳима накун. бидон ки худо кибрро дӯст намедорад. молҳое ки худо ба ту додааст дар роҳи ӯ хайр бикун ва дар фикри охиратат бош, аммо аз дунё ҳам насибатро фаромӯш накун. чӣ хеле ки худо ба ту эҳсон кардааст, ту ҳам ба инсонҳо хубӣ бикун. сарватмандтарин одами дунё шуданро орзу макун. бешубҳа ки худо золимҳоро дӯст намедорад, ба ӯ гуфтанд. қорун гапи онҳоро гӯш накард ва ба зиёд кардани молмулкаш давом дод. қорун молу мулкаш аз ҷониби худо ҳамчун имтиҳон ба ӯ дода шуда буд, вале ӯ инро қабул намекард. ба он ҳама неъматҳое ки худованд ба ӯ арзонӣ дошта буд, ношукриаш рӯз аз рӯз меафзуд. қорун доим мегуфт ки молу мулкамро ман бо заҳмат ва қуввати худ ҷамъоварӣ намудаам. ва дар сураи зумар ояти 49 ҳам худо дар бораи чунин инсонҳо оят нозил намуд. насиҳати муъминонро ҳеҷ гӯш намекард қорун ва дар ақидаҳои ботили худ мустаҳкам меистод. дунёпарастон ба худ мегуфтанд: кошки мо ҳам мисли қорун моли зиёде дошта бошем. ба моли қорун онҳо ҳасад мебурданд, орзу мекарданд. мегуфтанд ки қорун инсони хушбахте ҳаст. аз қавми ҳазрати мусо онҳое ки имони заиф доштанд, дунё фиребашон карда буд, ҳаваси қорунро мехӯрданд. муъминоне ки аз ҳақиқат огоҳ буданд, ба он ҳасудон мегуфтанд: ҳайф бар шумо бод, имон оварда кори хайр кунед, мукофоти худо болотар аст аз ҳамаи ин. ва ба он танҳо собирон муяссар мегарданд. мусо алайҳиссалом қорунро насиҳат кард то ба такаббуриаш анҷом диҳад. қорун бошад ношукрӣ карда ба муқобили ҳазрати мусо баромад. ҳам закоташро намедод бадбахт, ҳам қавми ҳазрати мусоро дар гирду атрофи худ ҷамъ оварда ташвиқ медод ки закот надиҳанд. қоруне ки асири нафсаш шуд, ҷуръат карда ба қавми ҳазрати мусо гуфт: аз даъвати мусо рӯй гардонед. дар рӯи замин зулм карда, кибр варзида, аз худ бузургӣ нишон дод қорун ва рӯзе расид ки худованди таоло ӯро ва қасрашро ба зери замин фурӯ бурд. дигар молу мулкаш аз ӯ азоби худовандро бартараф карда натавонист. ӯ
тамоман нобуд шуд ва аз ин дунёи фонӣ дасти холӣ рафт. дирӯз одамҳое ки ҳаваси ӯро мехӯрданд гуфтанд ки худост ки ризқу рӯзӣ медиҳад, ба ҳар ки хоҳад кам, ба ҳар ки хоҳад зиёд. шояд агар худо ба мо лутфу эҳсон намекард, моро ҳам ба зери замин мебурд. баъдан маълум шуд ки пайравони қорун ҳам ислоҳ шуданд. бародарон, охири кори золимон ана ҳамин аст. дасти холӣ омадед ва дасти холӣ меравед. пас ба молу мулки хеш такаббурӣ накунед. аз ҳама оқибати накӯ насиби инсонҳои ботақво аст. аз қиссаи қорун ибрат гиред. молу мулк чун ба шумо дода шуд, инсон буданатонро фаромӯш накунед, кибр наварзед ва фахр накунед. такаббуронро худои таоло ҳаргиз дӯст надошт ва дӯст намедорад. муҳтарам ҷамоат, худо моро аз бандагоне қарор диҳад ки барои ризогии ӯ аз тамоми молу мулки дунё рӯй бигардонем. амин. аз ҷумлаи муъминоне моро қарор бидиҳад ки молу мулки доштаамонро танҳо аз ҷониби худо бидонем ва ҳамеша дар роҳи рост бошем иншааллоҳ. амин. аз худованди меҳрубон хоҳони он ҳастам ки ҳамаи мову шуморо бародарон аз ҳасад ва ҳасудон дур нигаҳ дорад иншааллоҳ. амин. занаҷон, боз ҳамон хӯрок. агар тухми бо ҳасӣ пухташуда омода мекардӣ чӣ хел хуб мешуд? мумкин нест қодирҷон, мумкин нест. бояд саломатиамонро аҳамият диҳем. дар асл тухми бо ҳасӣ пухташуда фоидаовар аст. яъне агар аз қишлоқ тухми хонагӣ ва аз холаҳои ширфурӯши зарнисор қаймоқ ва маскаи тоза бихаред, ман онҳоро майда майда карда дар болои сковородка мегузорам, ана ин хел ҷиз карда бирён карда тухмҳоро дар болияшон мешканам, зуд рафта аз нонбойхона нони гарм меорам, бисёр болаззат мехӯрем модарҷон. модарҷон, хай хонум чаман, меҳмонро ҳар чизе ки пешаш орӣ мехӯрад ҷаноби муаззин. кане оғоз кунед, вале бисёр нахӯред. баъд аз субҳона тамрин мекунем. яъне машқ мекунем. ҷони манӣ модарҷон, меҳмонамон ҳиҷрӣ аз ҳама меҳмони қадрдони мо ҳаст, ҳамихел не? барои ҳамин мегӯям ӯро бисёр хаста накунем модарҷон, ҳамихел не? ба фикри ман ҳам то як муддат машқро бас кунем хеле хуб мешавад. ай, ин хона қонуни худро дорад, ҳама иҷро мекунанд, ҳама. кане оғоз кунед иштиҳоитон. хайрияте дар ҳуҷрам набудааст. муроди ман як дар хобам даромадасте. ту инҷо чӣ кор мекунӣ? намебинӣ чӣ кор мекунам? дандон мешӯям. намехоҳам охир хамираи дандоншӯӣ барои истифода бурдаӣ. боварам намеояд. ту хуб ҳастӣ? сачоқамро ҳам истифода бурдаӣ. инро бина, инро бин. сачоқамро истифода кардаиде. табтар шудааст. бо сачоқи ман рӯятонро пок кардед? чӣ кунам? пок намекардам. лутфан бо сачоқи худатон пок кунед. пас набошад шумо ҳам барои ман дар ин ҷо як сачоқ гузоред. маълум аз ин баъд як ҷоя зиндагӣ мекунем. майлаш. уф. дар асл ба ту уф. оилаи шумо аз хамираи дандоншӯӣ ва сачоқи генетикӣ истифода мекунанд? охир ҳам сачоқ ва ҳам хамираи дандоншӯиамро истифода бурдаӣ. боз гап мезанӣ беақл. ман то субҳ пушти даратро муҳофизат кардам. ту бошӣ фикри хамираи дандоншӯиятро мекунӣ. берун баро. ҳайф, ба худо ҳайф. дар оилаи шумо гуфта чиро дар назар дошт беақл? нафас гир. нафасатро холӣ кун. нафас гир. хориҷ кун. нафасатро гир. ай, куҷо шуд падарат санам? намедонам модар.
خیر نفس گیر. هجری؟ اولیا حضرت بفرمایید. عجب دستان طلایی داشته ای. من در حیاتم این خیلی را که با مزه رو نخوردم. با خدا که نخوردم. دستت درد نکند. خدا از شما راضی باشد مرا خرسند کردید. در خونه‌تون مسکه قطاس حالا نبود. اگر از گلام فرمایش میدادید باز بالعزت‌تر میشد. انگشتون میگزیدید. حتما فرمایش دی فهمیدی؟ کنه بیا تا هم بشین. نگویید که چای نمی نوشید. باشد بیار. حاضر یک چای تلخ دم میکنم برای شما. باز چلیکات نخری. حلالت باد به خدا. حلالت باشد. پگاه برای شما یک خوراکی با لذت میپزم. البته اگر شما اجازه دهید. بگیری. خیلی بیا تا هم بخور. مادرم جنگ نمی کند؟ مادرت؟ یعنی خجدامن. وقتی که چمن ورزش کند به هیچ چیز اهمیت نمیدهد. تو براحت باش. کنی بیا همراه شو. قادر؟ این چه احوال است؟ بیا زنه جان. مگر به تو نگفته بودم که در این خانه تخم با حسی پختن ممکن نیست؟ من نکردم آخر. هجری بهتر بیا کرده است. هجری؟ من به نزد سلام روم. یک سلام رو بینم. این مهمونی به شرم رو ببین. آمد و همه قایده های خانه امان رو ویران کرد. گوش کن قادر، من این بچه را تنها به خاطر یک روی سعدی و اوصیه در اینجا طاقت کرده ایستادم، ولی اکنون بس است. این که نکن زنک جان. نمیبینیم اگر این بچه چه توک بیرونی با مزه میپزد برای ما. چی گفتی تو؟ یعنی بچه نا به خانه ما آمده است. عیب نیست مگر چون این رفتار کردم. من نمیدونم. گپ زن با او. تو هم لباسهایت رو عوض کن. به نزدم بیا. زینب بخشش چلب نخی نمیفورم. کمیسر مراد، با فکرم از این پس بسیارتر باید زینب را محافظت کنید. اگر اژدها مراد دوست داشتهاش زینب را آرام نمیگذارد. البته همسر آیندهش را محافظت نکند پس کی را محافظت نکند؟ همه خیلی. اگر برای محافظت کند مردم به خدا. پروا نکنید. از میدینه میلیز شما پروا نکنید. من اینجا هستم که هیچ کس کاری کرده نمیتونه. آخر زینب چرا تو اون اژدها رو پراندی؟ من نمیفهمم. میگذاشتی کمیسر مراد میپرون. مراد کمیسر میپرون؟ اژدها رو این دختر پرونده است. وای باشد کمیسرم گفته وایمه کرده میگرده. یک لحظه تو این درجه نه آخر. مراد هم کاری کرد. یعنی حداقل گذاشته نگریخت. ایستاد و به من مصلحت داد. از سپویم رو آرام کرد. مرحمت جناب. بخدا سیر کدم نمیخورم. نیرم. با شما دیگه شکم پرای. لطفاً. اگر دوغا و جرغات فیض‌آباد باشه کمتر بیار بسیار با مزه. شما اشتیاقتم. یک دقیقه. چیکار میکنی؟ یک دقیقه. این کلچقند را کی گرفتید؟ همین سحر فرمایش داده بودن. بگذار باز نخوری. نرس سرده میخورم. نخور شاید خطرناک باشد. چی خیلی خطرناک؟ چی ها گفته ایستاده ای؟ نخور شاید زهرناک باشد. بگذار آخر این را خورم. یک لحظه خانم زینب این را به من ده. حسیاتی پروفسیونالی من میگوید که این کلچقند زهرآلود است. برای همین اول باید من بچشم. بدبخت بگو گشنم چقدر بهانه گفته است حقیقت کسی گره میخری. از برای خدا یگان نفر به این کمیسر کلچقندیت معلوم است که کلچقند میخواهد. کلچقندم رو بده. نه باید اول من بچشم. اگر زهرآلود نباشد کلچقند رو میدهم. با لذت بوده است. بله کاکائویش قریب 60% زیادتر آمده است. دیونه بسیار هم بوی خوش گرفته است. شیر خانگی بوده است تا به اندازه‌ای که
комиссарам комиссар мурод мурод комиссар мурод чӣ шуд мурод ба шумо мурод чӣ шуд хубӣ комиссар ба ӯ чӣ шуда бошад мурод ба ӯ об диҳед мурод чӣ кардӣ мурод мурод илтимос набур ин кулчакан заҳролуд будааст чӣ заҳролуд будааст ай барои мурдан ҳоло ҷавон астем мелис ту на худи ҳами хелне мурод писарам ягон чӣ гӯй охи мурод илтимос набур мурод илтимос набур ёрӣ диҳед духтарам мурод ёрӣ диҳед мурод мурод